নাস্তৈব 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 গতিরন্যথা। নমো শ্রী বিষ্ণু 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 শ্রী বিষ্ণু। কালকে ভাইকে বলছি ভাইতো কালকে তো সরস্বতী পূজা, সরস্বতী বন্ধন জানো না? না যাই না, ওই তো লেখা আছে মানে সেই যে नैवेद्यं गणपते निवेदयामि आत्मनिजलं गणपते सदा। ओम गणेश विघ्ननाश गिरिजानंदन प्रभु सर्वविघ्नविनाशाय गणाधिपते नमः। ओम दत्सदं गंधं मुजासनमसुरगुणैकसिन्धुं भानुं समस्त जगदामधिपं भजामि। पद्मदया भयवरान्दहतं कराब्जै माणिक्यमौलिं वर्णं त्रिनेत्रं भगवते कश्यपपुत्राय ओम शिशुज्जाय बहुषट् धूप शिशुज्जाय नमः दीप शिशुज्जाय नमः नैवेद्यं शिशुज्जाय। ओंकाराभ्रवाङ्कटाक्षैर्युगलभयदां मौलिं वर्धेन्द्रेखं शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रं सिंहस्कन्धाधिरूढं तेजसा पुरयन्तीं दायि दुर्गां जयक्तां दुर्गस्कल्पितां सवितां सिद्धिकामयि। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा ह्रीं जय दुर्गा वै बहुषट् एतु धूप जय दुर्गाय नमः दीप जय दुर्गा वै नमः नैवेद्यं जय दुर्गा वै निवेदयामि आत्मजलं जय दुर्गा वै सदा। ओम दुर्गे दुर्गे महाभागे त्राहि मां शरणप्रिये महिषासुरीं मदनमस्ते प्रणतु। ओम दशदेशगन्धपुष्पे ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः ऐं तर्जनीभ्यां स्वाहा ऐं मध्याभ्यां वषट् ऐं अनामिकाभ्यां हुं ऐं कुरिष्ठाभ्यां बहुषट् ऐं करकलविष्टाभ्यां अस्त्राय फट्। ओम दशत् ओम तरुणसकलबिन्द बिभ्रति शुभ्र कान्तिकुटवर्णविदाङ्गीं सन्निधन्नासिताब्जै निजकरकमूर्धं लेखनी पुस्तकश्री सकल विभव सिद्धौ पातु वाग्देवतानाम् एतगन्धपुष्पे ओम ऐं सरस्वत्यै बहुषट्। ओम तत्सत् ओम वाङ्मतिपद्मजलाय नमोऽस्तुते वरुणाय नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मन्तपददेवी जगद्वन्दे सनातनी अनुगृहीतस्मै सफलं जीवनं मम आगतासि यतो देवी सुरेश्वरी ममालयम्। ओम तत्सत् वं एतस्मै अध्याय नमः। ओम वं एतस्मै अध्याय नमः वं एतस्मै अध्याय नमः एतगन्धपुष्पे एतस्मै अध्याय नमः। अधिपतये विष्णवे नमः सम्प्रदान्यै ओम सम्प्रदान्यै ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम तत्सत् ओम दुर्वाक्षतसमायुक्तं बिल्वपत्रं तथा परं श्रवणं शङ्खपत्रस्थं गृहाणार्थं परमेश्वरी इदमूर्धं ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। ओम अधिपते विष्णवे नमः सम्प्रदान्यै ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम मन्दाकिन्नास्ते चत्वारि सर्वपापहरं शुभं ज्ञानाजमुनियन्तं मया भक्ता निवेदितं हिमापमया भक्ता तपपानिलयर्पिता आता मय महादेवी पिता सन्धिं भजत्समि। विष्णवे नमः अधिपते विष्णवे नमः सम्प्रदान्यै ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। এই আছে ছোটলা আছে না ছোট আছে
যে মোটর একটা এলাচ আমাকে একদম ডাস্ট করে দেয়, শুধু ইয়েটা মানে বীজগুলো আর উপরে খসার দরকার। ওম দশরথ এই ইয়ে করে দিতে তো মাকে এখানে হয়ে যাবে দিদি, এটা চন্দ্রটা কুড়িটা আছে এখানে, এটার ওইটাই কর, ওইটাই কর, খোসাটা ছাড়িতে ভালো দিয়ে একটা পাকা দানা। ওম দশরথ ওম দশরথ ওম দশরথ ओम बांगद्वय आत्मनि जलाय नमः। ओम मंदाकिन्नास्तु चत्वारि सर्व पाप हरं शुभं गिरिराज मणियंतं मया भक्ता निवेदितम् इदम् अधिपते पुरुणाय नमः। सम्प्राण्यो वयं सरस्वत्यै नमः। ओम जलं च शीतलं सत्यं नित्यं शुद्धं मनोहरं प्रार्थं ओम वांगे तस्मै वस्त्राय नमः। वांगे तस्मै वस्त्राय नमः। एते गन्धपुष्पे तस्मै वस्त्राय नमः। अधिपतये बृहस्पतये नमः। सम्प्रदान्नयो मयि सरस्वत्यै नमः। ओम वांगे तस्मै वस्त्राय वांगे वस्त्राय नमः। अधिपतये बृहस्पतये नमः। सम्प्रदान्नयो मयि सरस्वत्यै नमः। ओम बहुतंत्र समायुक्तं सूत्र सूत्रादि निर्मितं वसुदेवी सुसुंदरं च विहारं ओम वांगे तस्मै शंखाभरणाय नमः। ओम वांगे तस्मै शंखाभरणाय शंखाभरणाय नमः। अधिपते विष्णवे नमः। सम्प्राह्नये ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शंखं च विविधं चित्रं बाहुनं च विभूषणं मया निवेदितं भक्तः शंखं च प्रतिगृह्य ओम हरि ओम तत्स्यात्। तो ना तो एक बार दिए दादा के डाक्टर तो एक बार दिए पूरा पार में वो दे ठीक है वाह ठीक है। ओम तत्स्यात् ओम तत्स्यात् ओम तत्स्यात्। ओम वांगे तस्मै वांगे शिवरपत्रमय नमः। वांगे शिवरपत्राय नमः। अधिपतये वनस्पतये नमः। सम्प्रदान्नयो वयं सरस्वत्यै नमः। ओम अमृतोद्भव श्रीयुक्तं महादेव वांगे तस्मै सिंदूराय नमः। वांगे तस्मै सिंदूराय नमः। वांगे तस्मै सिंदूराय नमः। अधिपते विष्णवे नमः। सम्प्रदान्नये ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम हिन्दुरक्षाधिपद्धन्वातप्रज्ञ नेत्रांजनाय नमः। देखो जाते थे घी बदल देते छोटा छोटा तो भालो दे माँ दे गीला একটু খুলে দিতে হবে।
বাস তারা তো এখন পরিবেশ পাগল করে চলে যাবে। ओम बंग तस्मै नेत्रांजनाय नमः बंग तस्मै नेत्रांजनाय नमः अधिपते विष्णवे नमः सम्प्रदानाय महिं सरस्वत्यै नमः ओम नमस्ते सर्वदेवेशि नमस्ते सुखमोक्षदे सरस्वत्यै नमः ओम तत्सत् ओम तत्स्यात् ओम वांगदे तस्मै दुर्बावै नमः एतस्मै दुर्बावै नमः एतगन्धपुष्पे तस्मै दुर्बावै नमः एतगन्धपुष्पे तदधिपते वनस्पते नमः सम्प्रदानाय महिं सरस्वत्यै नमः नमस्ते सर्वदेवेशि नमस्ते सुखमोक्षदे एक साथ दुटा भूले ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् एते फलमूलेभ्यो नमः एते फलमूलेभ्यो नमः अधिपते विष्णवे नमः सम्प्राणाय महिं सरस्वत्यै नमः ओम फलमूलानि सर्वाणि ग्राम्यरण्यानि यानि च नानाविध सुगन्धिनि गृह्णदेवी मम आशिरम् नाना वस्तु समन्वितं मया निवेदितं भक्तामन्नं प्रतिगृह्यताम् ओम वांगै लड्डुकाय नमः लड्डुकाय नमः এই একটা ধূপদানি আর আমার সামনে वांगै लड्डुकाय नमः लड्डुकाय नमः एतगन्धोस्मे तस्मै लड्डुकाय नमः अधिपतये विष्णवे नमः ओम सम्प्रदानाय ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम तत्सत् दान করলাম और लड्डुकाय अधिपते विष्णवे लड्डुकं साधुयुक्तं संयुक्तं नाना वस्तु समन्वितं सुरसं सरस्वत्यै निवेदयामि ओम बंग तस्मै দেখি একটা ওইটা যেটা তুলাটা দিতে রে তুলা 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 ইয়ার পেছনে ব্যাগে আছে দেখো আর দেখি একটা গোটা ধূপ দেখি কড়ি কোথায় দিদি ওইখানেই আছে দিয়ার পেছনে প্যাকেট আছে না ओम बंग धूपमालाय नमः अधिपते गंधर्वाय नमः सम्प्रदानाय महिं सरस्वत्यै नमः ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुरभोजनम अग्नि देवानां धूमाय देखो जा তোর বন্ধুর নামটা বলা হয়নি রে সৌত্বিক বোস গৌতম গোত্র বল বল সৌত্বিক বোস গৌতম গোত্র সৌত্বিক সপ্তিক না সপ্তিক সৌত্বিক সপ্তিক সপ্তিক দন্ত সব দন্ত পয় সুসপ সপ্তিক সপ্তিক আচ্ছা তুই তো বোস তুই তো বাঙালি হ্যাঁ কি করছো নাম রাখিয়েছি আমরা নাম রাখি सब नतून नतून नाम सब नतून नतून नाम হ্যাঁ
ओम बांग तस्मै दीपमालाय नमः बांग तस्मै दीपमालाय नमः एते गन्धपुष्पे तस्मै दीपमालाय नमः अधिपते अग्नये नमः संप्राणाय ओम सरस्वत्यै नमः ओम सुप्रकाश महादीप सर्वदस्ति विराजः ओम बांगे तस्मै बांगे से पानी ए सुन ना একটা পান একটা দে বাইনে ओम तस्सद बांगे तस्मै ওই এড়াই দিয়ে বাইনে দে ओम बांगे तस्मै पानी जलाय नमः बांगे से पानी जलाय नमः बांगे से पानी जलाय नमः अधिपते वरुणाय नमः संप्रदान्नय ओम सरस्वत्यै नमः ओम जलं च शीतलं सत्यं नित्यं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते प्रयच्छामि কলা পাতা আছে দে কলা পাতাটা ওই তো অনেক কলা পাতা আছে দে শুধু বাঁধা হয়ে গেছে কোনো কাজেই লাগায় আমার কাছে আর আমি তাড়াতাড়ি বানাই দিতে পারবো কালকে একটা হয়ে যায় আমার অনেকটা সুবিধা নেই এইখানে তো স্কুলটা আছে বাচ্চাদের একটা রাস্তার ধারে ওখানে তো খিচুড়ি আমি ক্লাবে ওখানে মানে এই পাশে রাস্তায় ওটা এই চাপিয়ে দে পাখাড়ি দিয়ে চাপিয়ে দিবি চাপিয়ে দিয়ে आय आय ना वो बुझबे का नाम ना ना बुझबे माना पूरा बुझबे ओम बांगे तस्मै तम्बुलाय नमः बांगे से तम्बुलाय नमः बांगे तस्मै तम्बुलाय नमः अधिपते विष्णवे नमः संप्रदानाय संप्रदान्नय ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम फलपत्र समायुक्तं कर्पूरेण सुभाषितं मया सरस्वत्यै विद्महे विद्याचरणी धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् एष पुष्पाञ्जलिं ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम सरस्वती महाभागे वेदांजलनी परा पूजां ध्यान विधिमत् कल्याणं कुरु मे सदा एष पुष्पाञ्जलिं ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेद वेदांग वेदांत विद्या स्थानेभ्यो च एष पुष्पाञ्जलिं ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम तत्सदितेभ्यो रक्तादिलेपनादिद्रव्येभ्यो नमः अधिपतये विष्णवे नमः ओम संप्रदान्नय ओम ऐं सरस्वत्यै नमः आगे जाए दीदी उड़िए तो कोचा तो नहीं था एक ये तुझे ওড়না টাইপের আছে কি আমারটা দিব তোর আসল কথা দিদি ওই তুলোটা সরিয়ে নিন পা লেগে যাবে ইয়ে দুধটা তুলো দিয়ে না পেছনে রেখে দাও তুলো আর আগুন নেই কিছু নেই এগুলো অত মোটা দিলে হয় এগুলো কাঠে দিতে হয় অত মোটা দানা আমার কাছে কি আছে
বাঁধতে ডানার পা হাত ধুন বড় আমাদের মতো কর নম বিষ্ণু মুখে ছোঁয়া রাজ্যে বসছে আবার হাত ধু আবার নম বিষ্ণু হাত ধু আরেকবার বল নম বিষ্ণু হাত ধু হাত জোড়ো দেখি ডানা দি এইখানটা লাগবে তো অনেক পড়া হবে তো পড়ে যা বুঝু ভালো পড়া হবে বল হাত জোড় বল নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু পবিত্র বা সর্বাবস্থান গত বিবা যশ্বরিত পুণ্ডরীকাক্ষ সবাহ্য অভ্যন্তর সূচি নম সূচি নম পুণ্ডরীকাক্ষ নম শ্রীহরি বলে এতে গন্ধস্পি আধার শক্তয়ে কমলাসনায় হাজর নম পৃথিত্যয়া ধৃতালোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনাধৃতা তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম বল আধার শক্তে কমলাসনায় এদিকে প্রণাম কর গুরুভ্য নম পরম গুরুভ্য নম পরাপর গুরুভ্য নম পরমেষ্টি গুরুভ্য নম ডান দিকে গণেশায় নম এই পিছন দিকে ক্ষেত্রপালায় নম এই উপরের দিকে ব্রহ্মণে নম এই নিচের দিকে অনন্তায় নম সম্মুখে পূজিতা মৎস্যাধার লেখনী সহিত বিদ্যাধিষ্ঠাত্রই সরস্বত্যই নম হাত জোড় করো নম হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তৈব 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 গতিরন্যথা 10 বার বলা নম শ্রী বিষ্ণু 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 এরকম হয়ে বস ঠিক আছে বল নম শ্রী বিষ্ণু নম মাঘে মাসি মকর রাশিতে ভাস করে শুক্লে পক্ষে শ্রী পঞ্চমাং তিথৌ কাশ্যপ গোত্র শ্রী বিঘ্নেশ দেদাস জড়বুদ্ধি নিবারণ পূর্বক সুবুদ্ধি প্রাপ্তিকাম শ্রী শ্রী মৎস্যাধার লেখনী সহিত সরস্বতী দেবী প্রীতিকাম গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক যথাশক্তি উপচারই মৎস্যাধার লেখনী সহিত সরস্বতী পূজা তদঙ্গয়া অষ্টাবিংশতি সংখ্যক সাহায্য বিল্লপত্র সমিত হোম তর্পণ অভিষেচন কর্মান্নহং করিষ্যে এখানে জল স্নান কর নম যজ্জাগ্রত দূরমুদেতি দৈবং তদু
সুপ্তস্য তথৈবৈতি দুরাঙ্গমং জ্যোতিষং জ্যোতিরেকং তন্মে মন শিব সংকল্প মস্তু। এখানে ধরে নম সংকল্পিতার্থা সিদ্ধন্তু পূর্ণাসন্তু মনোরথা শত্রুনাং বৃদ্ধিনাশায় মিত্রাণাং উদয়ায় চ। নম হাততালি দাও তিনবার দিছু। নয় নম অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু অয়ং সিদ্ধিরস্তু অয়ং হরমস্তু। ওখানেই বসে থাক এখান থেকে অঞ্জলি দিবি। দেখছো এদিক ওদিক হইতে পারবি। ওম দশরাত পুষ্কাকুল। ওম দশরাত ওম দশরাত ওম দশরাত। এদিকে কেউ তাকাবেন নি, আমি ভোগ নিবেদন করবো। ওম সকলের নাম তাকাম, এর নামটা বলা হয়নি না। ওম শ্রী বিষ্ণু ওম দশম আগে মাসি মকর রাশি ভাস্করে শুক্রের বুকে শ্রী পঞ্চম মাং বিধৌ বাস্যগোত্র শ্যামপদেব শর্মা গৌতম গোত্র সত্যিক বোস দাস জড়বুদ্ধি নিবারণ পূর্বক সুবুদ্ধি প্রাপ্তি কামনয়া শ্রী শ্রী মৎসাধর লেখনী সহিত সরস্বতী দেবী প্রীতি কাম সরস্বতী পিতামহং পূজ্য। ওম দশাৎ ওম বাঙে তস্मै ফললড্ডুকায় নমঃ বঙ্গে শেষোপকরণে ফললড্ডুকায় নমঃ বাঙে তস্मै মকরণ বিদ্যায় বংশে মকরণ বিদ্যায় নমঃ অধিপতি বিষ্ণবে নমঃ সম্প্রাণয়। ওম ওম অমৃতবস্ত্রণমসি স্বাহা নিবেদয়ামি ভগবতী মসি স্বাহা। ঐং ओम प्रणश्रवण श्रवण 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 सुदाम मुराय मनोरम करते। ओम जानी जानी च पापानि सर्वकालगितानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिण्यं पदे पदे। ओम दस्वादितकं दवस्पि এবার থাকেন এই বঙ্গেশে মৎস্যাধারায় নমঃ পরম দাস না বঙ্গেশে মৎস্যাধারায় নমঃ এতকম দবস্পি ওম পুস্তকে ভো নমঃ দিয়ে দেন তো বইয়ের বলে পাঠে एतगन्धोस्पे ओम पुस्तके भो नमः एतगन्धोस्पे ओम बिना यंत्राय नमः एतगन्धपुष्पे ओम बद्धयंत्रे भो नमः एतगन्धपुष्पे ओम आभरण देवताय गणे भो नमः एतगन्धपुष्पे ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः एतगन्धपुष्पे ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः एतगन्धपुष्पे ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः एतगन्धपुष्पे ओम वैष्णवेभ्यो नमः। ओम दस्सात् ओम तरुण सकलबिंद बिभ्रति शुभ्रकांति कुचभरण विदांगिं सन्निधन्नासिदाब्जै निजकरकमलदलेखनि पुस्तकश्री सकल विभोग सिद्धौ पातु वाग्देवतानाम्। ओम दस्सात् ओम श्वेतपद्मसना देवी श्वेतपुष्पशोभिता श्वेताम्बरधरानित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्ष सूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता पूजिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्रणानेन तं देवीं जगद्धत्रीं सरस्वतीं ये सरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते।
এই তোকে একটা দিতাম কি চাইবো দে এবার তো তুই উঠছু টামান দিয়ে আর কটা আছে দাদা পূজা? পূজা আছে, পূজা খুব বেশি নাই আর হাতে এখন যে এখন এখানে করবো দুটা করার পর কি বেনাপুর চলে যাবো নাকি 11টার সময় এখানে কৌশল রাখতে হবে ফার্স্ট। না একটা অর্ডার করতে গেছে কটায় 10টায় কটায় ছাড়ছে তখন 10টায় না? ছাড়িয়ে যাবে কথা সরস্বতী এরা কি ছাড়তে দিবে? না না পঞ্চমী কটায় 10টায় ছাড়ছে? 10টা 9:59 59 মিনিট। না আবার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে না বিশুদ্ধ এই পাশে চলেনি তো, এ পাশে আমাদের পূর্ণচন্দ্র বা বেনি মাধব এই সিদ্ধান্ত বলে দুটো পর্যন্ত বিকাল। ওম পত্তায় প্রতিপদিদাং ভগবতায় जला गंधार नीलोत्पला सर्वग्रहावती मोहनी कर्णेन वेलाकुलः अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधन ज्योतिर्नागर बंडवैरणदी कैवर्तक Punggung langgai dekim yati bagai yang maha berdibai kawai dewi sangga pada kamu সকল হয়ে যাবে একসঙ্গে। হ্যাঁ এই তো হয়ে যাবে। আসো না